भारत हादरनि हम मिनिस्टार तै बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट जेबि नाड्डा আমরাও মালাই যে বুয়াগ্রা প্রেস মিট খাই সাই খানারকা হাস্তেনি যত লোক রক্ত বাক্সা ইংলিশ মায়া দङ হিন্দি মায়া দङ আমনা তৈ নং মানে সাই স্রাকে সুক্রুबै তাম সাই ক্লাंखा আমনা या साइ खानार belai hambai pulano hasteni hapangni sini tapo buku Tipra sarna hamai maro tam hinggakai lai bumani aba kaisa history sijarnai puila regional political party 13টা সিট মানি ফাইমানি আম বেলাকে খাতং থবো যত Tipra সারক যে বুট রুই কপ্লাই খাই রহমানি বর্ণ যত না হামবাই তাই যত সিনি স্টিম রেসপেক্টেড অনারেবল এমএলএ সং যে জিদি ফাইনে বর্ণ বেলাই হামবাইতে খাসুমারো তাই যে ও বাতে মুঙো যে কপ্লাইনি ফাইমেয়া আবার অনব হামবাইতে খাসুমারো বকা থিনা ককরি কারণ থুমতিনি সবা খাইতেনি বাতাইতেনি জেব কাইসা পাই তিনি আবনতি বখা খা খামন ককরি তংখাই যত Tipra সারক থানসা ইউনিট খাই তংখাই जों সালসালে যেসিনি ইমানো নামনো মুক্তা হলাই তাও তাই পুলিয়া বুবাগরন বেলায় হামাই মারো বিনি যে লেমনা লেঙ্গানে হিনাউই সামু খাই সবা খাই আহু জরতি Tipra সারনো থানসা খাই তুবি ফাইমা মনে বাগै তাও আং তো মিয়াও করি বুবাগরা সং কক সালাইতেনি ইবেন जों তংনাবো কক করি কারণ বুবাগরা সে ডায়লগ কল সালাইনাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই হাইপানো যে বুবাগরানি নিউজ ব্রিফিং আছে সাইখানার মানে আপনি তৈন না যখন কবর হয় সাদে মাবা আপন সাইখানার ওয়ানো নাইদি মিয়াও আমা কাইসা হাইনাই তাইসা লাইভ বুমাও কাইসা কথম সিজারনাই তামন বাগै হিগাকাই তিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তিনি হাসচাও ফাই তিনি চিনি বুবাগরানো তাই যত চিনি Tipra মথনা আতং রনো তিনি রিঙै অবাহাইkai ককলা মা সালাইখা তামহনি মা সালাইখা গাkai Tipra মথনা কাইসা নাহারমানি আবংকা গ্রেটার Tipra ল্যান্ড মানে গ্রেটার Tipra ল্যান্ড তামন হুনপনো সেলফ ডিটারমিনেশন হুনপনো ও সেলফ ডিটারমিনেশন তিনি বুবাগরা ককলাম সালাইখা প্লাস বুই বাক্সা হনো টার্মিনোলজি ন বুঝি মায়া গ্রেটার Tipra ল্যান্ড আবো তামো কিবা বাক্সা গ্রেটার Tipra ল্যান্ড ন হুনা নাংনাই হনি বুসাও বাক্সা আবনো খানাতো জায়গা বো উনো ইভেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বো আবনো খানাতো জায়গা মিফানো মানো হাইপানো আবো তো Tipra মথানি তে Tipra সারনি বুবাগরানি কাইসা টার্মিনোলজি যেটা ওয়ার্ড जों जे অবন গ জাগাও তাবু নিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আবরনো ওয়ান সুবো যে গ্রেটার Tipra ল্যান্ড ন নাইয়া উই কেবা ওয়ার্ড ন নরুই নর কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাই কিবা ফাইনে ঠিক আছে তাবু সন গ্রেটার Tipra ল্যান্ড রুমবো অবব কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ন তাই আও ওয়ার্ড ন সাইলেন্ট খাই তাই যে কোনো ওয়ার্ড যে কোনো কক বুম রিমানো আবো বসং রেডি ন তংখাই जों কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সে जों নাঙ্গু nga tabo jaga sana thang gakai naidi greater Tipra ল্যান্ড ন দাবি খাই চিনো মানথাই ন সানি ফাইমান বিসুবো তিনি जोंनो গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইনভাইট মা খাইকা অনারেবল হোম মিনিস্টার nga তিনি তামন বাগै খাইকা কাইসানো যে Tipra সার সানমানি যে বুবাগরা সানমানি আপনো রনাই nga তাবো
constitution solution tam rakha kiba tam nai abaje miya bubagra sai khlam man bosajak constitution solution chuno rakha taba abo runani thangka kakai aboni time frame tongo aboni draft hunai aboni soi lainai agreement nang lainai amo kaisa tabo ajaga tamo to bubagra sai sarke sajak constitutional solution chuno rusenai kiba runai hini bosaka tabo o jagao runani bahike thang bin process kaisa tongo aga gibo usanga phaipuru approve sarigo ang obnon kisa explanation makhaikia tabo ajagao government of India Saka ঠিক আছে গসিকা আবন বিসিব তাবো বাহাইকে প্রসেস খাইনে আবন তাও অমিত শাহ বাই বুবাগরা ডাইরেক্ট দিল্লি কক সালাই যে অমন নাঙে হনে দিল্লি সালিত ও জায়গাও ইন বিটুইন তাবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাই ত্রিপুরা তারমানে বুবাগরা বিনি বিসিङ অব কাইসা নাঙো তাবো নাঙ গাকাই ajagao borok khoroksa raiba na a raiba tamo boba he raiba a raiba angkha government of India by bono chongjak bono appointment khaijak chongman yaglo botam khaine bo buba graba asumnai Tipra leader ba asumnai asugui bornai nai tini bo word kiba bo terminology mane Greater Triparland hanya woi a Greater Triparland no tai alada word riga saiman no abuni bisigo tam ri manai ako bo salaiman bisigo tini bubagra sanai je chini Tipra sara romne hana power namu sun sini romdi ragpusa darak sung namu jang tabu sini self institution nang man university nang je jagao ane borong no porunani ane borong no ang educate khaine na bagi hingaka ane university nang je jagao ane own decision unaija a jaga phai phatan borok decision nai khlai meya aba he unaija ngai tabu abang just as an example ngabo sabno sanai abungka raiba ngarai ba sabo English by no bono interlocutor interlocutor bono hono abo hungka bo expert bona haino raiba hanai haino borok songjang nai bo expert both nini administration executive legislation no bo saimanai borok aba haike bo on behalf of government of India ngise bo koklam salai nai angka bo tam khainai taba ang asan example roman o self determination no romdi जों Greater Triparland hingka जों tam saba Greater Triparland hingka abo जों sauje chini borok no na nangnai je jaga decision nana chini boron kaham ni bagi chini ha narunani chini hano borono bumu khlai runani abo chini thani power ma tongnai tabuk chini hano naikolnani romni police proshashan nang abon pagna TTDC police bill pass khaija jongno chini hano protect khainani chini borono protect khainani abon bagai law and order no nainani abon bagai jeng sini police nang tabuk sini university nang arthaing saman tan bagina tabu sing sini kobai mapori tamun bagi sini kobai mapori kiba sing tan bagi sini kobai pona je borong ne bumani okni phai je bini kok bumani kok bini kok bai boma pori angka kai basically scientifically sing science and maths rogo sing sini borok Saka kaimia tamun bagi je kok borok bai जों बुमु मानो जों लेखाव abo जों
English bai aro bumu kuri bole kiba Bangla bai bumu kuri goबां ma tong jasin ko boro bumu tongo English bai kuri ga jaga o swijak alada nga जों बुजिया ka bai na abon bagay no scientifically sin borok science by maths जों asal buya ke जों kasai ma yang tong karono at least primary level jarate sini nijini kok bai nijini ma kok bai sen ma podna na nga ba have freedom kuri tabo university wo जों tabo buini je anar to ka जों tabo जों 31% जों reservation जों मानो 38% যত জায়গা না চাকরি হিন্দি রিচার্জ মানে পড়না হিন্দি যত জায়গা না সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি পড়না হিন্দি जों tamo 7% sih abon bagano independent sini university sini borong thani tongna ab tamo je jago an borong aro pa chechla an borong di sonna nai bahika pore education bahika uplift khaine khaya karon a jaga kono phatani interfere kharini na ঠিক আ বাহিকে তাবো শুনবই তো সিনি ল্যান্ড মিউটেশন খাইনা থাঙ্গা খায় সিনি হানি জাগান বুম খাইনা থাঙ্গা जों ताम खाय एसडीएम जों एप्लीकेशन मानो एप्लीकेशन खाकना ताम जों जागा बुम खलाय जायगा ना तामनि बागे थानाय आगिनि गभर्नमेंट ताम खलाका जागा न रना हकाखाय निनि जागा 5 दुरुम फान तंग 100 कानि फान तंग नन मात्र 3 गुना से नों बुम खलाय मान Angkan te baki ne bumu sekering kan aro ang baki sam khai manai ठीक है सान customer li mar traditionally jese lagi tong khai ma ke sen a jaga ti ban kentu jefru land acquisition khaina phapru kan kan bumu na tong ni o je jaga no claim khai tong ni ne jaga talang thang so ka ka ta mane chini land tenure system are right chin thane kri land forest tenure system chin thane kri abon bagana जों tamana tan bang जों kreta triparlen gakai जों ar land ne power sini jagong na namu जों ora bebagui sini jagano जों se control khaine जों se baknai जों se ain salamnai nga bui hunman tam TLR and LR ego tongoje tam sijak tong 187 Tipra sarong jagano buino phalimaya ki buino rimaya aw tongo Haven abo ba simi se protect ni amlai serta ma greater triparlen sanba je jaga self determine khai self bonus utilize khai man abono se sa nga जों tini a jaga rono a harono sini khaina kai sini sana nanai tini je kuno borok 100 karan jaga to kan borok ka ani state changran khai to kan tini sanman an jaga bum khai gadan bum khai ka kanin a jaga ni bum ngi thang a right of sini kri nga aborogno within the frame work of greater triparleno aborogno jotono khobja nga kai tabu same system no ni recruitment ni chakri recruitment khaina ni ako khaina ka जों ta 31% nga tabu जों a chakri recruitment no जों 100% chini borogna nangnai e aba ke system na nangnai nga abuni jak muse जों terus kai जों sini hane bumu khlai pa ke जों boundary जों khlai banai ei abono se concept sini borok bujona dang nga abono constitutional solution tabo thake tam yo kan tabo sai tham ni rang pusa ni no direct finance nanai nungno budget khai manai nungno project salam manai ni tabo ni borong ni develop khaina thangtani nini borongno recruitment chakar na thangtani nini borongno education na thangtani nini borongno health facility na thangtani nini borongno nini drinking water ni gabama system nang abo khaina thanga kai abo nung di sanana nung salamnai nung ara nobo nung ranai sin borongno anga e abo se sini self determination nga tabo sin all right doctor to sin right doctor a right no direct fund tabrum ADC 6000 crore budget khara cost no ustan busur haka matra 619 crore ngane abo tam khai man beton se 90% thang pai tai 10% nang kisa tongabo abo nini
বিভিন্ন অঙ্ক খাইনা থাকতে কেন করিং থাক অঙ্ক 10% tam develop খাইনাই 10% সুস কাসুইয়া আবন বাগিনো এই অবরণ হনো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যেমন जों फ्रीडम जों उन डिसिसनानै जों उन डिसिसना जों इमप्लिमेन्ट खायनानै जों उन डिसिसना जों बरं थाने याफारिनानै इन्डिपेन्डेन्ट डिसिसन मेकार आरताय फातानो बर केबो स्टेटनि बरताय आपनो इन्टारफेयर खायमाया जा ताइ सिनि लनो दिनै जों जम ताबो एडिसिओ एक्ट दं आइननो बिल पास खायनाखौ जों सामना रहना ना गभर्नरनो जों रहना ना अथच ताबु जे प्र्याक्टिकल रियलिटी चलि तमखाय गभर्नरनो या स्टेटस आज्ञा मा रहन अब थ्रु ट्राइबल वेलफेयर तुई आइति रह कांटेसे उलो लासो से गभर्नर थांसो हंगा बर जों डिसिसन रिया अल्टिमेटली डिसिसन मेकर जे बरक डिसिसन ना हंगा काय बरक स्टेट हंगा आबन बागिनो बर गया जोंसे डिसिसन नानाय आंसे डिसिसन नानाय आ पावर आं थां तंग नांनाय आंना आइन खालामनाय आंना आबनो इमप्लिमेन्ट खायनाय पूरा इंडिपेंडेंट एबा आनो इंटरफेयर खायमेया जा आबनो सोनो कन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन हंगा ताबो नों बाय वर्च्यू आबरनो नों within the legal framework constitutional solution माने तमा within the framework आ जागा जे सैजाक दंमोन आ आरिनि बिसिङावनो नों मा साननाय आ आरिनि बिसिङावनो नों मा साननाय हंगा जतसिनि लैंड राइट मान थांका फरेस्ट राइट जों मान थांका फाइनेंस राइट जों मान थांका निनि एजुकेशन राइट जों मान थांका हंगा निनि जत सार्विस मैटर डेवलपमेंट मैटर जतन चिनि यागो सोंसनाय जोंनो डिसिसन सोनाय हने खायतो जों ताइताम नांबा आबनो चिनि ग्रेटर ट्रिपल माने 90% फुलफिल फर्स्ट स्टेप में 90% फुलफिल आबनो यागोल न तर खायसो चिनि आर्टिकल 244 ए जों सानै दं कन्स्टिट्यूशन नंगौ आबनो बिसिङाव जोंनो फुलफिल खालायरदि आबन बाय आं साबनो नों ग्रेटर ट्रिपल नों वाट मुसुनिया ठीक आसे नों आलादा बुंमुदि नों 244 ए हने पान नों फालिरदि ए स्टेट विदिन अ स्टेट माने स्टेट बिसिङाव ताकासे स्टेट ऑटोनोमस जे बिन थानो फुल फ्लेजेड पावर दंना ताबो बुइ होनाय बुइ सोंनाय अकाउन्ट खनै फन ताबो न ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खाबला हनि सान ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज माने बाइंडेड बाय certain jurisdiction certain law no bino jurisdiction जे आरि जे तमनि आ किसी सासे तम जों ताबताम ना जेमन पूरा जेमन कंट्री आसे इंडियन कंट्री बताम का ताबो यूएस दा फायर डिसिसन नाबा इंडियन लॉ एंड ऑर्डर के इंडियन आइन के इंडियन का हाइमा ताम खाया डेवलपमेंट खायना यूनिवर्सिटी खायना रिक्रुटमेंट खायना गाव इंडियन नाव फातर बर इंटरफेयर खायमायाब्ला से रकम न सुंग ताबो जे ग्रेटर ट्रिपल नि बिसिङो जे कन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन सामने अकाउंट छ अनसम बुइसाइमाना केबो अन संनाय तामु ग्रेटर ट्रिपल वाट यूज खायाब्ले ओ वाट न यूज खायना नि आबो नाय जुदि न गभर्नमेंट ब आवाड न इलार्जिंग जग आवाड न चाजाय गेन जग हंगा आवाड न ब आलादा वाट ने देंदि ताबुरमनि अनेक समय जों होनो आनमु एंथनी देबरमा नंगा काय बुयाना आलका बुंगे फान फारका हंगा अनेक समय जल जागु तान बगाना आपतिके बुं फार आन बुंसु तंगे ने आ टर्मिनोलॉजी आबनो बरो बुजिना ना जों ग्रेटर ट्रिपल आबन बागन जों कल्चरली socially economically sini political right ma tongnai a political right tamo identity land ownership na nangnai a decision making process ni an thanu pura puri full pleasure power tona nangnai ar ke interfere khaime a kono na bubagra ko saw anga tabu sengagi bo saw sini
Bangladesh chini borok tongo tabu chini Assam tongo Mizoram tongo Shillong tongo aborno chini culturally je chini relations je chini borong identity amuti tongnai ta angagi bo saka sami parliament no kok sami parliament ni boni parliament no joto kuchu decision naw nga tabu je jago borok separate country hini pana sanka nga country no tabu Norwegian government abo electing jao ka country hinlia parliament hini ka nga kaisa country to kaisa no parliament tongle nga tabu chin state bo tabu ni kaisa assembly যেমন assembly nga sing tam santong assembly ahaino sungbo mana nang se mustatas a se mustatas no jai jaga o angno di sonnanai angno ro ain salamnai angno ro jaga bo bangnai angno ro joto kusu develop khainena ang di khlainai e amon nga nang sami parliament jogata Norwegian government country ni parliament tongo at the same time within the Norwegian country wo sami parliament to na sengabono sawo a state within a state autonomous within the state abo nga tabo kabangan borok tini phung khai sung horo ari mia to buba gra ai ke kok sawo nga ta tin to manik sarkar ang manik saha oba ke se sawo tabo jogote government of India baise sini Tipra Motha buba gra dialogue hab manik saha bayamle manik saha bin thane pawa kri jongno je tabchin constitutional solution sumar rani sabun thane power to government of India thane nga to government of India baise sanu bo baise salayu abon bagino oje interlocutor bo expert as expert nge bo asum nai find out khaine sini je problem bo jagao jang town bag tini greater Triparland na nga jongno bahai or constitutional solution jongno solve khairi man abusi jong solution jongno tu tabu jongno solve khaide constitutional solution chini basinani chini thangnani chini land right forest right chini education ni finance joto kusa ni culture socio economic e aboro joto no oro masao ngabono no chini boro kaham kai wansui bujinani rongnabu nang o jage je greater Triparland wa tinino jongno ma ronai boro sini dialogue ni bisukti sini je agreement boro rajing thanga kai boro gosinga jeng mata e abon bagino o interlocutor mane songi rijak anga jengma saipai bore botam khaine baprkai government of India asugu saine oborokse problem omorokse borok sano oborokse constitution solution amon bisingo government of India abon naine whether it is feasible or not amiki ridama maya abon bisingtiyo borok rimano gosika ka aprokase agreement sign khaine agreement sign khaika ka agreement ni time bound tong thapio na tamobo even interlocutor ni binbo time bound so within such period o joran bisingono bo o samung bo ma paine paimani bising government of India na rui government India bo jengbai taisa buba gara ba asugoi abono final khaine agreement soi khaine saka ta buba gara mia kaisa sawo Nagaland kok no kaisa tisa example jogtan saka Nagaland no tabu Nagaro ni je demand bertam demand khai borok Naglim nisan Nagli mane je jaga naga tongo abono nagani desh nai nga tabu prosa khaima nu Nagaland itu Nagaland se already tong bote tam no bagi Naglim san na to borok tabu Manipur bo bodu naga tong Assam bo bodu naga tong ai Myanmar bo bodu naga tong e abor tiduli bor abor pokai pura a jaga no naharui borok Naglim borok san abo so bonu saba 1958 ni sesaka rojo nga tabu borong jokonte
boni je silaiti dero je chobal khonai ra bor government of India bai borok dialogue khalike dialogue khane tamama bor dialogue ngkha nini bor international mangsa bor dialogue government of India bai India o bor khaya karon tan bagai kai bor tam khaika international expert along with মানে Indian ni government ni borok bai tai phatani borok borok je jagao borok songiro interlocutor bujikha boni to borok tam kha borok je nagarongni a borok on behalf bong thangkoi borok present to government of India tai borok songri jamana borok moto hangka borok tam kha asunglai salai borok bahai bahai khaine babte khaine abo porose naga framework hane last of borok final agreement hangga tabu buisungman buko nagaland tamkun semaya khubla tam kha nagarong framework bon time bound to tong kriya sing saimi gabon bagen abo lengthy process tham kene sinile time bound to time frame to 2014 o loksav election dong abon se sakang before caretaker government na sakang borok sini je demand borok fulfill khaimar gabo abo na kamama samono until unless sino demand no constitution solution no fulfill khai riasa Tipra Motha government no thana da asungna da abo porse bor decision na abon bagai taputi jara aba hai kuno je decision kri sangamti legal framework mai asak agreement khai asak time frame riasa no sing government form khai se bor boxer government sa na ba hai kuno kri sino pura straight clear tai sino stand affirm to gabon bagino sino bor Tipra sara abon kaha kono bujina nangnai bujiya hangka koktung bo krung ban bo gara to tini পাঁচটা সময় লাইভ 5:30 লাইভ কক সানাই যে বড় সুহর মানো তাই টেম ক্লিয়ার খাই খাইনে তো খাই অঙ্ক খাই মানো খাই যে তাও তো চিন বড় হিন্দিবো বুঝো ইংলিশও বুঝো বাসা ক বড় তুই টেম সাই মানো মুসু যাও খাই করং মানো চিনি গোबामा লিডার তং তং বড় ফুন খাই সুহরি মানো আপনি যাগুলো ক্লিয়ার নাই আচ্ছা তাবক তো কোনো বিজেপি কোনো এয়ারলাইন সঙ্গে মানে যখন এগ্রিমেন্ট নিয়ে আসা কোনো এয়ারলাইন সঙ্গে কোনো আচক ইয়াব্রক বাই তাবক যে বুবাগারা সামা তাবন বড়বা আসু গিয়া কারণ বড়বা আসু না বাহিকা আসু নাইবা চিনি যে কনস্টিটিউশন সলিউশন সে সুন্দর রিমায়া কো কাকায় বাহিকা আসু না আই কনস্টিটিউশন সলিউশন ni जोंनो आबर गारि आबर आसुनाय बुसुमान दं नामा बुबाग्रा बुसुम जरते टाइम फ्रेम रखा आबका आबो संजागिया को खानाबो थांजागिया को मालायाव का किसा उसौ सां फाइबा बा फाटारनि आबना जे सीमा जरते हिंगा खाकामा नका बेले शॉर्ट टाइम न रखाना कारण शॉर्ट टाइम र माने बिसिगो माने पुइला न ताम खाइने बा ताबो ओ जे प्रोसेस आबो त किसा लेंदी न माथां कारण गभर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरलोक्यूटर आगे पुला मा संगनाय संगनो पर ब फाइनाय आहे नाबो हापनो इंडिया गवर्नमेंट ब आगे पुला मा संगनाय हिंगा का खा खाय विदिन 3 days बिसिगो ब मा संगनाय 3 दिन बिसिगो ब मा संगनाय हिंगा संगे ताबो मास कासा तका को खांगा जों बाहिके उंखौ पर पुइतो सानासा पुइतो साइबि न ब जखते एश्योर खायका जोंनो एश्योरेंस रखा खालायनाय रुसेनाय गाबोन बागै बुबाग्रा मियाव प्रेस स्टेटमेंट खाइ गाबोन बागै न ब विदिन 3 days बिसिगो न अब एक्सपर्टिज मा संना आ एक्सपर्टिज फाइ बुबाग्रा बा सुनाय बुबाग्रा बा सुबि बुबाग्रा सानाय अनि कन्स्टिट्युसन सल्युसन गबो नांगो ए बी सी डी क्लियर एकदम का गाबोन बिसिगो अब थाङै ब गभर्नमेंट अफ इंडिया रैने गभर्नमेंट अफ इंडिया नाइने अमो आच्छा bin thanu ma bi tong nai na e no ri ma bi no ri ma si no ri bi di no ri ma i no ri ai ko bo sa na ga ta se phai nai ga bo ga sa na ana ta wa si no ma sa ma na a b c d jo amo bela important amo ma sa ma na abo ri ke ngi amo na a jaga na process
jaga na process thang aboni pore ka ultimately last on kakai जों बे एग्री बर' बे एग्री गाव परे जों पूरा फुल फ्लेजेड जों मानसि हामबाय